Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous mes élèves et à tous qui suivent ma chaîne et mon programme. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis très motive de commencer une série de leçons en français pour notre enfants et à toutes les personnes qui voudraient, qui ont besoin d'apprendre la langue française. Je vous offre tous les programmes riches et détaillés qui vont vous faire apprendre le français bien. Et aujourd'hui, nous allons apprendre des vocabulaires sur des objets scolaires, sur des fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. يعني بالعربية الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية. Y en español, los materiales escolares. Los materiales escolares. Et j'espère que tous les enfants suivent mes cours bien, car ce sont des leçons agréables à utiliser et apprendre. Et si vous êtes prête, je vous remercie énormément et pouvez-vous écouter et répéter avec moi pour enrichir votre vocabulaire de français parce que le programme est très riche et détaillé qui va vous faire apprendre le français facilement. Estimados, estimadas estudiantes y a todos mis alumnos de mi clase y a todos quien consigue mi durus, bienvenido hoy en mi sesión sobre les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires en français et los materiales escolares en español. يعني الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية. Os voy a explicar paso a paso hasta que aprendéis muy bien. Os pido que escuchéis y aprendéis muy bien. تلاميذي الكرام إلى كل متتبعي لدروس اللغة العربية، فأهلا وسهلا بكم. اليوم سعيدة بلقائكم في درس جديد من سلسلة دروسي، ألا وهو درس في اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية يعني les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires هما الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية. وبالإسبانيا يعني los materiales escolares. Los materiales escolares. سوف أدرس معكم اليوم هذه الأدوات باللغة الفرنسية، باللغة العربية وباللغة الإسبانية. نعم، ما عليكم إلا أن تتبعوا معي الدرس حفظكم الله تعالى ويسر في عملكما، وجزاكم الله كل الخير على تتبعكم لدرسي هذا. وكما أطلب منكم دائما أن تدعموا قناتي بالإعجاب والاشتراك، حتى وإن لم تريدون أن تقوموا بذلك فيكفيني أن تتابعوا القناة وأن تتعلموا منها وتعلموا أبناءكم أيضا. فلنبدأ على بركة الله. نعم. Des crayons de couleur. Des crayons de couleur. أقلام ملونة. Lápices de colores. Lápices de colores. Le taille crayon. Le taille crayon هي المنجرة. منجرة. Una sacapunta. Una sacapunta. Un surligneur. Un surligneur. Un surligneur. قلم تحديد يعني un rotulador. Un rotulador. La feuille. La feuille يعني ورقة.
hoja, ورقة, hoja. Un stylo, un stylo, un stylo, قلم. Un bolígrafo, un bolígrafo. De l'encre, de l'encre. المداد, tinta. Un crayon, un crayon. قلم الرصاص. Un lápiz, un lápiz. La gomme, la gomme يعني الممحة, ممحة. Una goma, una goma. Le marqueur, le marqueur. Un marcador, un marcador. Un pinceau, un pinceau. ريشة الصباغة, ريشة الصباغة. Un pencil, un pencil. De la peinture, de la peinture. يعني الصباغة, الصباغة. Peinture, peinture. Une règle, une règle. يعني المسطرة, المسطرة. Una regla, una regla. Un équerre, un équerre. يعني مثلث, مثلث. Una escuadra, una escuadra. نعم. Un compas, un compas. مدوار. compas. De la colle, يعني اللصق. pegamento. Le ciseau, le ciseau. المقص, المقص. tijera, tijera. Une calculatrice. Un sac à dos, un sac à dos يعني حقيبة الظهر, la mochila ديال la espalda. Un livre, un livre هو الكتاب. Un libro, un libro هو الكتاب. Le cahier, le cahier هو الدفتر. Un cuaderno, un cuaderno. Un agenda, un agenda يعني una agenda, مذكرة, مذكرة. Une ardoise, une ardoise يعني السبورة, السبورة. نعم. يا بسرة, لا بسرة. Une trousse, une trousse يعني المقلمة, كارتوتشيرا, كارتوتشيرا ولا un estuche. Un école, un école يعني المدرسة, la escuela, المدرسة, la escuela. muy bien, لقد أحسنتم. نعم، قرينا جميع وليس جميع الأدوات المدرسة. Y os pido ahora, por favor, que consigáis conmigo. Vámonos a repetir todo junto, ¿vale? Muy bien. Des crayons de couleur. Des crayons de couleur. Le taille crayon. Le taille crayon. Un surligneur. Un surligneur. La feuille de papier. Un stylo. Un stylo. Le crayon. Le crayon. La gomme. La gomme. Le marqueur. Le marqueur. Un pinceau. Un pinceau. De la peinture. De la peinture. Une règle. Une règle. Un équerre. Un équerre. Muy bien. Compas. Un compas. Una compas. La colle. La colle. La colle. Un ciseau. Un ciseau. Une calculatrice. Une calculatrice. Le livre. Le livre. Une brosse. Une brosse.
le cartable, le cartable, un sac à dos, un sac à dos, le livre, le livre, le cahier, un agenda, une ardoise, une ardoise, une trousse, une trousse, l'école, un école, un classeur, un classeur. Muy bien, se aprendéis conmigo todos les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires يعني los materiales escolares يعني الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية. أتمنى أنكم قد استفدتم جيدا من هذا درسنا اليوم وكاين تتمه لهاد فورنيتور سكولير حتى درس مقبل بحول الله. Je vous remercie beaucoup à tous pour suivre ma chaîne. Au revoir et à très bientôt. À la prochaine cours, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.